Hello guys, narita sa Eden Nature Park, no? Eden Nature Park guys is one of the best tour attraction here in Davao City. Ang ilang entrance diri guys for adult is 450. Consumable ang ilahang entrance diri, pwede nimo siya i-consume as paniudto nimo or snack. Then in your one day tour diri, pwede ra mo maka-visit diri sa ilahang Deer Park, picture taking sa ilang fishing village. Mo ni siya ang sa ilahang area sa sila mag-lunch. Tapos na sila bamboo maze diri something ingani oh. I-ready lang jud ninyo inyong mga tiil kay more in baktas-baktas na siya. Then naapod sila Sky Adventure diri ah. Ang ilahang mga price is nagadepende na sa imong pilion. You can enjoy guided shuttle tour for 120. Isuroy ka na nila sa ilahang tibuok area sa Nature Park. Dito na nimo makita ang ilahang Deer Park, Butterfly Garden, mga more attraction diri sa Eden Park. Then, ang ilang Sky Rider for 150, Sky Cycle 200, Sky Swing Solo for 300, Sky Swing Tandem for 400, and napod sila horseback riding for 100.